हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने मु तुमको पूर्व क्लास रे पढ़ी सारी ना वैदेशिक शब्दर इंग्राजी शब्द आउ आउ बाकी जहाँ शब्द अच्छी आज आमे ताहा देखिबा। तो चलो पिला माने आज गोटे इंग्राजी शब्द गुड़ाक आम सब देखा। एत सारा शब्द अच्छी पिला माने तुम्हें तो युड़ाक घोषिकी मन रखिपर ना बुझीपार से तुम नहीं आसी गोटे जबरदस्त ट्रिक। तो चलो देखिबा। तो प्रथम ये पिलाने तुम्हें देखिपरुथुब ना परे पाइप अच्छी, पाउडर अच्छी, पिन अच्छी, पियोन अच्छी, पॉलिश अच्छी, ये सब देखिपरुथुब ना। तो चलो आपको आम गोटे ट्रिक माध्यम मन रखा। चलो तो प्रथमे मन रख ना गोटे पियोन टी अच्छी। कौन अच्छी? पियोन टी। और सी आगुरी कौन थिला? पॉलिश थिला। एबे आ पॉलिश ना। ठीक अच्छे। तो पियोन हो जिवो गोटे इंग्राजी शब्द, पॉलिश भी हो जिवो। आउ सी एबे को काम करछि? पाइप काम करछि। को काम करछि? पाइप काम। तो पर मन रहिला। तो कौन देखा थरे ना पियोन अच्छी, सी आगुरी कौन थिला? पॉलिश थिला। एबे को काम करछि? पाइप काम करछि। मन रहिला। आ से पियोन पाखरे कौन अच्छी? ना पिन अच्छी। देख कौन अच्छी? पिन। बुझीपारच। आउ ता पाखु गोटे फोन आसिला। कौन आसिला? फोन। तो ये फोन भी गोटे वैदेशिक शब्द हो बुझीपारच। तो जेतले फोन आसिला सी कौन कला ना ना जीवापाई सी रेडी है। आ मुहरे कौन लगेला जानच? पाउडर लगेला। कौन? पाउडर लगेला। कौन लगेला? पाउडर। बुझीपारच। आ से पाउडर ताको कौन कला? मुहरे प्रेस कला। बुझीपारच। पालिश भल भाव कला। आ पाउडर पलस्तरा करदेला। बुझीपारच। कौन गला? पाउडर पलस्तरा करदेला। तो चल पिला आउ थे मुझे कहीदिए ना कौन पियोन अच्छी, सी आगुरी पॉलिश थिला, एबे किंतु पाइप काम करुचे। ता पाखु फोन आसिला, से सी कौन कला? जीवापाई रेडी है। आ मुहरे कौन लगाउछि? पाउडर लगाउछि। आ पाउडर को भल भाव प्रेस कला, है ना, पालिश कला आ पलस्तरा कला। तापर देख पिला माने सी जो जाऊला सी इम्पोर्टाट गोटे फाइल नहीं जाऊला। कौन? फरे फाइल। तो पर जापार फरे फाइल नहीं जाऊला। आउ से कौन? फुटबॉल खेलीदेला। तो तार लेट हो गला। से फाइन रो नोटिस मिलला। ये देखिपार फाइन रो नोटिस मिलला। ठीक अच्छे। आउ ता चाकरी पड़ेला। से कौन है ना ता देह खराब हो गला। आ से गोटे नर्स रो नंबर मागिला। से नर्स को ता देह देखब। ठीक अच्छे। तो नर्स रो नंबर मागिला। आ से नंबरटा कौड़ी लिखिला ना पेन आउ पेपर रे। एबे से को काम करछि देख ना एबे सी मेसिन बनेबा काम करछि। को काम करछि? मेसिन बनेबा काम। तो मोर कौन हो? मेसिन। मेसिन गोटे इंग्राजी शब्द बुझीपारच। आ मेसिन भितर को मेसिन बनाऊँच ना मीटर बनाऊँच, मोटर बनाऊँच, मिनिट बनाऊँच। मन रहा। कौन कहली आउ थे देख ना से मेसिन बनेबा काम करछि। मेसिन रे मीटर, मोटर आउ मिनिट। बुझीपारच। तापरे कौन ना तार गोटे भाई अच्छी जी कि डाक्टर, जी कि डाक्टर। बुझीपारच। आउ से डाक्टर पाखे डजन डिग्री अच्छी। कौ भाया? डजन डिग्री। ये देखिपे डजन, ये देखिपार डिग्री। ठीक अच्छे ना डाक्टर अच्छी पाखे कौन अच्छी? डजन आउ डिग्री। आ सी कौन ना से डाक्टर ड्रेस पिंधि ड्रामा करुच्ची आउ ड्राइंग करुच्ची। तो डरे मन रहा पिलाने। आउ थे मुझे कहीदिए ना ता भाई हूँ डाक्टर, ता पाखे डजन आउ डिग्री अच्छी। ठीक अच्छे। सी ड्रेस पिंधुची आउ ड्रामा करुच्ची आउ ता सहित ड्रामा करने सहित से ड्राइंग भी बेले करुच्ची। बुझीपार। तापर देख तापर कौन है ना सी रेलबाई रे भी काम करछ। ठीक अच्छे। रेलबाई रे भी काम करछ। ठीक अच्छे। आउ से दिने कौन ना बैंक को जीव। कुआड़े जीव? बैंक को जीव। तो से कौन है ना बैंक को जावाई से रबर नेला। आउ से रिक्शा रे बसिला। बैंक को जीव ना रबर नहीं कि जाइछ। ठीक अच्छे। रबर नेला, रिक्शा रे बसिला। और रिक्शा रे बसिला बेले से रेडियो लगेला। बुझीपारच। तो मन रहा।
ରେଳବାଇରେ ବି କାମ କରୁଛି। ସେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନେଲା, ରବର ନେଲା, ରିକ୍ସାରେ ବସିଲା। ଆଉ ରିକ୍ସାରେ ବସି ବସି ସେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ବେଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ବସିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ବେଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥୋଇଲା, ବ୍ରସ୍ ଥୋଇଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଥୋଇଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥୋଇଲା। ମନେ ରହିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ନା କ'ଣ ନା ଦେଖ ନା ତାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଯିଏକି ଡାକ୍ତର। ସେ ଡଜନ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତା ପାଖରେ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଡ୍ରାମା ବି କରୁଛି ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ବି କରୁଛି। ସିଏ କ'ଣ ରେଳବାଇରେ ବି କାମ କରୁଛି। ତ ସେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ନା ରବର, ରିକ୍ସା ଆଉ ରେଡ଼ିଓ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଠି ରବର କ'ଣ, ରବର ନେଲା, ରିକ୍ସାରେ ବସିଲା ଆଉ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲା। ଆଉ ବେଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥୋଇଲା, ବ୍ରସ୍ ଥୋଇଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଥୋଇଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥୋଇଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତାକୁ କହିଲେ ନା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯା, ନା ବ୍ଲକକୁ ଯା, ତୋର ଏଇଠି କାମ ହେଇପାରିବନି, ତୁ ବ୍ଲକକୁ ଯା। ବ୍ଲକ ବାଲା କହିଲେ ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯା। କୁଆଡ଼େ ଯା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଶେଷରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟା? ଗୁଡ୍। ତ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ନା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି। ଏ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ପିଲାର କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା, ସାଇକେଲ ଅଛି। ସାଇକେଲ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପିଲା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, ସାର୍ଟ। ଏଇଠି ସାର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସେ ପିଲା କ'ଣ ସାଇକେଲରେ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ସାଇକେଲରେ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ୱାଚ୍ ବି ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖ ସେ ପିଲା କ'ଣ ୱାଚ୍ ବି ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ୱାଗନର ୱାଚ୍ ବି ପିନ୍ଧିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲା ସିଗାରେଟ୍ ବି ପିଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ନେଲା ବେଳେ ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଟିକେ ପିଇଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସାଇକେଲରେ ସିଏ ସିଗାରେଟ୍ হয় ନା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସିମେଣ୍ଟ। ନା ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲା, ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ୱାଗନର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ବି ପିଇଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ନା ତାପରେ ନା ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲା, ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା। ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଟିଭି ଦେଖିଲା ଆଉ ପାର୍କ ବି ଗଲା। ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ନା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ପାର୍କ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ବି ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ମୁଁ ନା ସରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ। ଦେଖ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତାର ସାଇକେଲ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ସେ ପିଲା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ୱାଗନର ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ନା ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ସେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାହାନାରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା, ଟିଭି ଦେଖିଲା, ହଁ ପାର୍କ ଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ଜାଣିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାଡ଼େଇଲେ, হয় ନା, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ପଠେଇଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବି ପଠେଇଲେ। ବାଡ଼େଇଲେ ତ ଧୁମ୍ ଛେଚିଦେଲେ ସେ ପିଲାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପଠେଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ହୋଟେଲରେ କାମ କଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ନା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ୱାଗନର କ'ଣ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବାହାନା କଲା କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାନି। କ'ଣ ନା ଟିଭି ଦେଖିଲା, ପାର୍କ ଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠେଇଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ରହିଲାନି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ହୋଟେଲରେ କାମ କଲା। ତ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଟ୍ରିକ୍ଟା ମଜା ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାମାନେ
ତୁମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।